نقصديكي دابا خنلاض تمكي كيتبدو تمثال لوضانجي سيدك مسنغت اسمي ذا سوان يحذونا قيد سنو الفان يد سنين حافظي فدان أمشاير فرف العلام مو انت ثقاضم تولن أمشاي بنين وخام ممشباني عجلن زرغ القراية ثغران ثغران مركل في لوفان ثغرة مثل تورس تحلفان في اللون عدن ترام أسمع كوني قصد العوام On est ici ce soir pour faire la fête, bien sûr, mais il ne faut surtout pas oublier d'où vient le printemps berbère. Ce soir, on est le 19 avril, mais le 20 avril, rappelons-nous que des milliers de Kabyles sont descendus dans les rues d'Alger pour manifester pour avoir le droit de parler leur langue. Et une centaine ne sont pas revenus, se sont fait massacrer. Et jusqu'à aujourd'hui, le combat continue. Donc, n'oublions pas qu'on fait la fête ce soir. Mais tout cela est dans nos cœurs et puis il faut vraiment que l'on continue de se battre pour notre langue, Tamazirt, Assa Fella, Aska Atile, Dema Atile, donc Tamazirt, on sera toujours là, on combattra pour que cette langue, on ait le droit de la parler. Bonsoir, ce soir nous recevons avec nous Monsieur Kamiri, adjoint, vous allez me le dire ? Au logement et au développement économique. Au logement et au développement économique. Donc il nous a fait le plaisir d'être présent avec nous ce soir. Donc je vais lui laisser la parole pour nous dire quelques mots. Voilà. Bon bah écoutez, tout d'abord moi je suis très heureux vraiment que cet événement de la communauté berbère puisse avoir lieu ce soir. Donc je voulais vraiment remercier l'association des berbères d'Argenteuil et son nouveau président monsieur Essaoui. Vous pouvez vraiment compter sur le soutien de la mairie et de toute la nouvelle équipe qui saura vraiment soutenir toutes vos initiatives et toutes vos actions. Notre nouveau maire Georges Motron a vraiment souhaité donner toute sa place à la communauté kabyle berbère d'Argenteuil, puisqu'il dans la majorité nouvelle, il y a 3 conseillers municipaux qui sont berbères. Donc voilà, enfin on a donné une place à la mesure de la taille de la communauté berbère ici à Argenteuil. Donc vous pourrez compter sur tous nos soutiens. On sait que c'est une communauté également entreprenante qui a beaucoup de projets sur le plan économique, et en tant qu'adjoint au développement économique, moi je serais très heureux de pouvoir leur apporter toute mon aide et toute l'aide et les moyens de la municipalité pour les accompagner dans leurs projets. Donc vive la Kabylie, et ce soir, bonne soirée à tous les Kabyles d'Argenteuil. Bah écoutez, notre maire Georges Motron, à l'époque où il était encore candidat, était venu à de nombreuses reprises à Berbère Télévision, et notamment à une émission qui s'appelle Galaxie Berbère. Écoutez, bah moi j'aurais grand plaisir à y aller également pour ma part, et je pense que c'est le cas de toute la nouvelle majorité d'Argenteuil. Je pense que c'est utile d'avoir comme ça des moyens de communication qui savent s'adresser en français et dans leur langue d'origine à
à cette communauté-là. Et surtout, moi, ce que j'ai apprécié dans les différentes émissions que j'ai pu voir de cette chaîne de télé-là, c'est que vraiment, ils véhiculent un message d'intégration, je trouve, par rapport ici à la France et à ce qu'ils ont pu y trouver. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on encourage. Là, la soirée de ce soir, c'est des familles, des femmes avec leurs enfants, avec leurs maris, qui viennent faire la fête pacifiquement. Tout le monde s'amuse, tout ça dans une excellente ambiance. Et je pense que c'est vraiment des événements comme celui-ci, et avec des moyens de communication comme Berbère TV, qu'il nous faudrait plus pour donner une autre image de la banlieue. Et là, ce soir, à Argenteuil, et grâce notamment à Berbère TV également, je crois qu'on est en train de donner une autre image de la banlieue. Et ça, c'est grâce au Kabyle d'Argenteuil. Merci. الساقين نسد نرتج ميلت ويدي موثن فلسني عفور بيان اما ويدي موثن دي كترفا اما ويدي في موثن دي في سويت افريكات هاكن الساقين ني غاوند لاسوسياسيون يجي دوك لي كين ارجنتوي تهقد هيلاكيا اني ذا ثنخم ليكسبوزيسيون يجي كوماسينا في ثلاثه نتمديث اطاس قمذني دي عدن والانت ذين يصفرحن باسكي اكني ولا القبائل صوات تروحون راه ريموكان عندما نخدم كاليكسبو نعمر نخدم كاع دي ديبا دي كونفيرونس مالوريزمون الغاشينا غيتصرحوا بليس مريلين دي لي شضاح هذه لي الزهود العالي الشضاح العالي نزهو مي ظنا الا قد نروح يوكنا نسمكتي انوالي مزروي خاطر موسينا راه مزروي ونزمير راه ندو ارزات ونزمير خاطر موسينا راه مزروي ونزرا مشي ضرت ثلوفه ونزمير نكمل الكومبا ايه اكن نوالا الساقيني نعيد اماد معتوب الوناس نقيد مولود معمري كاتب ياسين مولود فرعون الرشي موت سويتا فركات داغنا خدمه غد سياغ اض عرضا يوكني كل يوم نسميتيا ازدنفك أكيد نسميكتي أيني خدمنا أيني إقدران عرضا قير دوك شطوح هذا ساقيا الغاشية كيا وسنداد شرحن وذي شر ولا غنسنداغن ماشي الشرح كان السلام ضاني وكذا سون أما تيدوك لي وين كويس يقلن داكينيا ذي فرنسا هذا خدم نتا كيا أكيد خدمة كالاسوسياسيون كيا أرجنتوي أني ذا نخدم ليكسبوزيسيون كيا عطيت الصحة مليح خمني دوك سهلني دوك تيلو فذا كيا إوا كنا تخمر ليكسبوزيسيون كيا سورتو ماد لويزا ماد عمي سعيد ماد البريزيدون تنمير نسنتم قرات على خاطر فريمون كان يتسهلني تلوفت إوا كنا تخمر ليكسبوزيسيون كيا
chantez, la la musique de chez nous. Dansez, dansez, la 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 la, venez chantez, chantez, la la musique de chez nous. Dansez, dansez, la 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 la. الحيومي في النانا وثغراثينا في السبضة دنو فنا ثغراثينا في السبضة دنو فنا شونتي شونتي الله يلا ميوزك تشينو دانسي دانسي لا 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 غفرك نتسوى شونتي شونتي الله يلا ميوزك تشينو دانسي دانسي لا 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 غفرك نتسوى. Azul Flaouen, l'association L'Argenteuil, c'est pour la télé Berbère Télévision. قناضكي خدمن لافيت نتفسويتي مازيغون فغير كانت شكرا لاسوسياسيون ياكي او فين تخدم كلي باسكو تخدم طاسطا صفت قبايلي تفت مازيغ فغير كان داغي السلماغ ذهدو سلامينو يصحاب المورث يفيفاغ يماغ يثدرتنا يصحاب العزيف يخوالي لاند فومرا ولا فاميلونيسي اقلاق الميا قردوك نفادوك الحباب دايا تسليم غاك في الصدوق صدوق في الجيرانيو تسلغت في الجيدة تزرزرت تسلغت مفراويو لا فامي المعدادي تسليم غدوك في الحبابة وكان دملان باين ميزمر غادي مرحبا يسولنا لاسوسياسيون امازيغ d'Argenteuil organise l'événement يجي 19 افريل الساكين وسدد نسمكتي اسن 80 تفسوق تبركانت امازيغان دونك سينير صحيت بربر تلفزيون ديال سنه فيلمي ليفينمون غوساكيا صحيت لي زانفيتي كو ديال سنه الحضران صحيت لي شونتور ديال سنه اغنين الساكيا غاد سمكتين اسن 80 انو غوما كيف انتو صحيت بربر تلفزيون فيكلتي سنات ديال سنه فيلمي باكي